James Consensino. Bro, ikaw na bahala sa tema. May hapon. Carlito Mambak, may hapon. Dagang salamat sa atong Dan Marquez, may hapon. alangdon nga presidente sa Jari Barila, may hapon. Diocese of Tagum. No, si Brad Sardel Bitonio. Usab sa akong mga kaubanan nga rin sa CFD or Catholic Faith Defenders Panabo Chapter under the Diocese of Tagum. Ngayong hapon kaninyong tanan na Brad Melvincio ug ang uban natong mga kaubanan nga naa diri karon, mga tao nga naminaw nga Spark, mga Katoliko ug dili Katoliko, mayong hapon kaninyong tanan. Usab sa nagtan-aw karon sa Kristiyanong Ligaw page, shout out kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagsuporta na sa social media ug aron mapakailap ang pagpanudlo sa simbahan na Katoliko, dili lamang diri Spark kundi usab sa larangan sa social media. Sa mga makailan ako day's Brad James Consensino, taga member sa Catholic Faith Defenders Davao City Chapter. Usa ka converted Protestant to the Catholic Church, buot pasabot ikan kos born again, nibalik ko sa pagkakatoliko. Dili kay nibalik, kaya wa man ko nagkikan sa katoliko, nibalhin sa pagkakatoliko. Mga kaigsunan sa mga katoliko, dili katoliko, kini nga programa open sa tanan. No, sa mga kinsay mangutana diha, dool lang mo diri, makatoliko man kag dili katoliko, o kung sa may imong gikalibugan sa imong pagtuo, apre kayo ang salud alang kaninyo sa pagpangutana. Kay lisod man na nga magsige mo pangutana ni atong mga Katoliko nga wala mahisayon, mga Katoliko nga wala magtuon sa ilang pagtuo, dito kayo mo kusog mangutana. Pero nabitay mga Katoliko na kung mga kaubanan diri karon nga nagparog nga nagtuon sa ilang pagtuo sa pagkakatoliko, magtago-tago na noon mo dias kilid. Sumura bag mga isog ra kay mos mga Katoliko nga wa magtuon. Pero anay Katoliko nga nagtuon, mura mog mga nibahag ang gikog. So makita gyud ninyo ang dili pagka may himong patas nila. Pag makakita og Katoliko, makakita og mga Katolikong way hanaw o inosente, adto kay kusog mo tira. Ato kay kusog mo basag Biblia, ato kay kusog mangutana. Kay nasayod man sila nga kining Katoliko way ikabuga. Nasayod sila nga kining nga Katoliko way ikatubag sa kung unsay argumento nga ilang ipagawas. Una, mura gyud sila kanang mukaon og tao makakitag Katoliko nga inosente. Pero mabantayan nimo ganiyas Pastor Lito. Wa gyud. Bisan man gani pagparog diri, maglisod na, mauwaw na, o di kay mahadlok na, karon nilayas na. Ngano man nasayod siya nga kining Katoliko nga iyang katbang, dili ni basta-basta nga mga Katoliko nga makit-an ra nyo di as kilid-kilid, way simba-simba. Kini maong Katoliko nga mo'y Katoliko nga nagadepensa sa ilang pagtuo. Mo ganing gitawag ming Catholic Faith Defenders kay tungod kami mo'y nagadepensa sa mga atake sa mga protestante batok ni ining simbahan na Katoliko. Kaysa musugot mo sa dili, daghan yung atake sa sulod o bisan sa gawas sa simbahan na Katoliko. Alang-alang, nganong mga atake sila sa Katoliko? Simple ra kayong tubag ni ana. Nangatake sila sa Katoliko, kay doon natay panultihon nga ang puno nga daghang bunga mo'y lami batuon. Sa sangyaw, sa maayong balita, maayong hapon diyan. Asa magkakitag puno nga way bunga mo'y ilang pirmi batuon. Ang pirmi yung batuon nga puno, katong puno nga daghang bunga. Unya kaya ang Katoliko gaawas-awas man ang bunga ni ana. Pangutan ang tapad ninyo, halos tanan mo ingon. Kung sa imong reliyon, Brad, ang tanan mo ingon yung Katoliko. Talagsaon rin mo ingon nga dili ko Katoliko. Most of the Christians here in the Philippines are Catholics.
ug mo na hinungdan nganong puno og atake ang mga Katoliko kay tungod mao ni ang gipaninguha sa mga Protestante, mao kini ang ginatira sa mga Protestante aron ang mga membros Katoliko managit dito sa ilang pundok. Katong mga di Katoliko hagiton ta mo nga mangutana karon diri sa tubangan. Ug mao na hinungdan nganong daghan pod silang makuha sa Katoliko kay ang mga Katoliko pod nga ilang piliyon katupong mga Katoliko nga duwa magtuon sa ilang pagtuo. Tagaan ta mo pananglitan nay dili Katoliko nga moduol kaninyong mga Katoliko. Basahan mo og Biblia. Unsa ilang basahon sa Biblia? Moingon dahil sila, Brad, kining Biblia, Brad, uyon baka nga kini pulong sa Dios. Uyon dili. Natural kitang mga Katoliko, mutuo man gyud ta nga ang Biblia pulong sa Dios. Muna kitang mga Katoliko, mutubag gyud ta. Yes, Brad. Yes, Brad, ang Biblia pulong na sa Dios. Ang sunod day na pangutanas mga dili Katoliko, sige, Brad. Okay. Ang sunod day nga pangutana sa mga dili Katoliko, Brad, kay mutuo man ka niining Biblia nga mao ang pulong sa Dios. Uyon baka kung unsay nakasulat sa Biblia? Sa Brad, uyon, Brad. Unya kay ikon man diri sa Biblia sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 4, ayaw kamo pagbuhat og mga larawan o mga rebulto og ayaw kamo pagyukpo nini kay ako ang Dios ug abubuhan ako. Nganong kamong mga Katoliko maghimo mamog larawan og rebulto nga gingon sa Biblia gidili man kini? O di ba kitang mga Katoliko nganga? So katong mga Katoliko nga magtuon magyango-yango na lang atubangan sa pastor. Iwa man ta magtuon. So kayron, may pangutana nga di matubag ang mga Katoliko nga inosente, makapangutana man gyud. Bitaw no nganong naman tay larawan nga gidili man is Biblia. Muna ang mga Katoliko nga inosente, madala gyud sa laing pundok, madala gyud sa laing sekta, madala gyud sa laing relihiyon. Dili na nato na mabasol, dili na nato na katingaladan. Kay daghan kayong mga Katoliko, dili man ko maginguntanan mo diri mga Katoliko way mga hanaw. Daghan yung Katoliko nga kinahanglan pag yung tudluan sa ilang pagtuo. Isip ko sa Katoliko. Muna gidasig nako ang tanang mga Katoliko nga naminaw din ni karon. Gidasig ta mo. Tun-in ninyo ang inyong pagtuo aron dili mo mailad sa mga Protestante nga nagtinguha sa inyong mga kalag nga maimpyerno. Tunan ninyo ang inyong pagtuong Katoliko. Kay balang araw, waabot ang oras o takna nga panahon, duulon yun mo mga Protestante o gatakihon ang inyong pagtuo isip ko sa Katoliko. Anong kabalo ko ni Ana? Born again gud ko dati. Kabalo gud ko sa among estilo. Kabalo gud ko sa among pamaagi. Unsaon na mo pag-ilat og Katoliko. Nya inyong ingos ako nga wa ko kay baw niya, kay baw ko sa inyong pamaagi. Muna, ang ingon dire, sumala sa akong testimonya, nganong naggikan ko sa Protestante, gipili man ako ang pagkakatoliko. Basihan na to ang Biblia mga kaigsunan. Sumala sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 44, ang gingon sa Daniel 2:44, moabot niining panahon nga ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili malumpag ni bisan kinsa. Unsa daw ang tagina ngadto sa sulat ni propeta Daniel? Ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili malumpag ni bisan kinsa. Dili man na pwede mahimong magtukod na pod og pag-ung langit ang Dios o ikaduhang gingharian sa langit. Kay naa na may langit, dili po na pwede nga ay ang gitpasabot diya na sa Dios nga magtukod sa langit. Dili man na langit ipasabot diya kay na may langit nganong magtukod pa man sa langit ug na naman day eksistado nga langit. Ang klaro gingon diya niining kalibutan na ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili malumpag ni bisan kinsa. Atong timan-an, atong bantayan mga kaigsunan nga ang magtukod niya na ang Dios. Kaklaro sa gingon sa Daniel 2:44, ang Dios magtukod
So, pasabot, dili tao, dili anghel, dili emperador, ug samot dili pastor ang magtukod. Ang magtukod niya na ang Dios. Kaya mao may giingon sa Biblia, maabot ni ining takna na ang Dios magtukod og usa ka gingarian. Ang Dios di ay ang maong magtukod. Inay, bro. Kuan man niya. Unsa maning gingharian nga gipasabot dinhi? Kuwag hina. Kining gingharian na may mga kaigsunan, ang gipasabot ni ini mao ang simbahan. Sa kuan wifi rin. Kay kung basahon nimo ang katumanan sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, mingon dito, ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan. Sinto ko. Kabisan gani ang kamatayon dili makabungtod ni ini. Unsa daw? Bisan ng kamatayon dili makabungtod ni ini. So klaro kayo nga ang gipasabot dito sa Daniel 2:44 nga gingharian nga dili malumpag mo dining iglesia nga gitukod ni Kristo sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 nga bisan gani ang kamatayon dili malumpag ni bisan kinsa. Nangabot na dayong usas mga kaubanan nako sa Kristiyanong Ligaw sa Catholic Faith Defenders diri sa Panabo. O Brother J, mayong hapon kaniyong tanan. Ayo ra mo kabalaka sa kung tingog gastang dakuha nga pinabundak kay honghong pa ni. No, relax pa na ko ni nga tingog. May mo kadlok sa kung tingog kay normal pa na kung tingog. Wa ko nasuko diri. King ani ra gyud ang akong pamaagi nga mo istorya. Ilabi na sa publiko. So kay si Kristo man, unsa man si Kristo? Dios o tao? Ang tubag na to niya na, simple lang. Si Kristo Dios nga nahimong tao. So si Kristo di ay nga Dios nga nahimong tao, nagtukod og usa ka simbahan. He established one church. Because it is already said in the Bible, it is very clear that Christ established only one church. You are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell cannot prevail against it. So klaro gingon dito, I will build my church. Wa man sa mingog churches. Kay kung churches to, plural to, di na to singular. Nya kay mingon ra man siya, I will build my church. Church, singular. Usa lang ka iglesia ang gitukod ni Kristo. Ang problema ni ini, kay usa lang man ang gitukod ni Kristo na iglesia, pero daghan kayo ang mga pundok, daghan kay mga sekta nga nanungha nga murag mushroom. Nga usa ra man unta ang gitukod ni Kristo. Daghan kay ministry nga nagbarog, daghan kay simbahan nagbarog, daghan kay nagtukod og simbahan. Pero remember, si Kristo nagtukod lamang og usa ka iglesia. So it is very clear that Christ established only one church. It is God who established only one church. The question is, which is which? Hain man ang imong pilion. Anha ka sa gitukod sa Dios o tinukod sa tao? Mamili ta. Kamong mga Katoliko nga naminaw karon og sa mga Katoliko nga di naminaw, pamili mo. Asa man ninyo pasakupan? Kanang iglesia nga gitukod lamang og tao o iglesia nga gitukod sa Dios? Nganong importante kay nga mamili ta? Kay ingon sa Buhat kapitulo 7 bersikulo 48. Unsa may gingon sa Biblia mga kayugsiunan? Buhat kapitulo 7 bersikulo 48. Ang gingon dito, klaro. Ang Dios dili mupuyo sa mga balay nga binuhat lamang sa kamot sa tao. Unsa daw? Ang Dios dili mupuyo sa balay nga binuhat lamang sa kamot sa tao. Unya, mo ingon din sila, Brad, unsa may gipasabot niya na nga balay, Brad? Unsa man nga balay, Brad? Mo na mabasa na putag unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Unsa gingon dito sa Biblia? Unang Timoteo 3:15, klaro ang gingon dito nga magtuon kita kung unsaon na to pagkinabuhi diya sa balay sa Dios, ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Ang pasabot kay dito nga balay mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Anang balaya di ay mao din ang simbahan nga buhi sa Dios, ang simbahan sa buhi nga Dios. Sumala sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15.
Muna kinahanglan ninyo pamalandungan mga kaigsunan. Unsa man nga balay ang imong gipuy-an karon? Ibot pasabot simbahan. Unsa man nga simbahan, unsa man nga iglesia ang inyong gipasakupan karon? Iglesia nga tinukod sa Dios, sa atong Ginoong si Kristo, o simbahan nga tinukod lamang og pastor? O simbahan nga tinukod lamang og tao? Pamili ra mo ni anang duha. Simbahan nga gitukod sa Dios o simbahan nga gitukod lamang sa tao? Muna sa akong pagka-protestante kaniadto, mas gipili nako nga dawaton ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Dios. Kay mo'y gingon sa Biblia, ang Dios dili mopuyo sa mga balay nga binuhat lamang og tao. Nganong magpasakop pa man kog iglesia nga tinukod ra man dining tao? Nganong magpasakop pa man kog usa ka simbahan kung tinukod laman dining tao? At gyud ko mo pasakop sa iglesia nga gitukod sa atong Dios. O ang pangutana, unsa man nga iglesia brad ang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo? Kay wa man ta sa panahon kaniadto, wa naman ta niadto panahon nga nabuhi pa si San Pedro o si Kristo. Unsa may atong angay himuon aron makabalik tas kaniadto? Magbasa ta og kasaysayan, history. Munay problema sa uban. Mo nang gingon ni Cardinal Newman, kinsa man ni si Cardinal Newman, usa ka dating protestante nga nahimong kardinal sa Katoliko. Mingon si Cardinal Newman, to be deep in history is to be cease to be a Protestant. Ibon pasabot, kung magpalalom ka sa kasaysayan, mao na ang katapusan sa imong pagka-protestante. Mo na hinungdan daghan kayo ang na-protestante kay walay ka bang kaagyan sa kasaysayan. Nawa sila masayod unsa ning simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Una kay wa man ta masayod, kay wa man ta kaniadto unsay atong angay himuon. Basahon nato ang kasaysayan. Read the history. Usa sa mga kasaysayan nga atong i-cite diri mga gisuna di na nato nadaghano na kasaysayan. At least usa lang kabuk. Sumala sa International Encyclopedia Volume 15 page 520. The Catholic Church has twofold nature. The same to its founder, the Catholic Church has twofold nature, both human and divine. Same to its founder, Jesus Christ. Ang simbahang Katoliko daw sumala sa kasaysayan o sa standard nga referensya nga mao ang International Encyclopedia Volume 15 page 520 nga ang simbahang Katoliko dunay duha ka kinaiya. Ang dunay kinaiya nga pagkatao ug dunay kinaiya nga pagka-Dios. Sama sa kinaiya sa iyang magtutukod nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. It is clearly said, klaro kayong gingon sa kasaysayan, they always pointing out that the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Binisayon kay basig di kasabot ang mga di Katoliko. Ang tanang kasaysayan nagpunting nga ang simbahang Katoliko mao ang iglesia, mao ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Muna pagbantay mo mga kaigsunan, kung asa mo nagpasakop karon, kung anha ba mo nagpasakop sa tinukod na mga tao, delikado ta diha. Kay ang Dios di mo puyo sa mga balay nga binuhat lamang sa tao. So adto kita sa balay o simbahan nga binuhat mismo sa Dios. Taklaro ni ana. Ano kinahanglan man nato magpasakop sa iglesia? Kay sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23, klaro kay gingon dito nga si Kristo mao ang ulo ug ang lawas mao ang iglesia. Si Kristo mao ang bana ug si Kristo ang lawas mao ang iglesia. O si Kristo mao ang manluluwas sa iyang iglesia. Kung sa gingon sa Biblia, si Kristo ang manluluwas sa iyang iglesia. E kadang iglesia Espanyol magud nga pinulong atong binisayon. Si Kristo mao ang manluluwas sa iyang simbahan. So luwason day ni Kristo ang iyang simbahan. Ang problema diaron wala ka sa simbahan ni Kristo kundi anak ka sa simbahan nga gitukod lamang sa inyong pastor. Delikado ta diha. Kay ang gingon sa Biblia, siya mao ang manluluwas sa iyang iglesia, iyang iglesia. Pag mingo gani kag iya, iyaha gyud na. Way laing kag iya ni ana.
Nya problema diya, dili man day na inyo kay Kristo, pastor man day na, delikado gyud na ni na, murag surbol gyud atong kalag ni ngatos kalayo sa impierno. Kay klaro man giingon sa Biblia, siya mao ang manluluwas sa iyang iglesia. Muna pag wala ka sa iyang iglesia, questionable ka. Wa ko mingog di ka maluwas. Kaya wa man ko'y karapatan nga mingog di mo maluwas. Kaya dili man ko Dios. Ang akong tubag lang niya na, questionable ka. Kaya nga naman, wa man ka nagpasakop sa iglesia ni Kristo. Sa iglesia ni Kristo. Dili itong iglesia ni Kristo kung manalo, ha? Dito kang kuan Dili ito kang manalo. Kay Digo. July 27, 1914 naman na kay manalo. Ang tinod nga iglesia ni Kristo, mao ang simbahang katoliko nga nagsugod 33 AD dito sa Jerusalem. Muna matingala mo, ang edad karon sa simbahang katoliko, pila na katuig ang simbahang katoliko? The Catholic Church is already existing. Nag-exist na ang simbahang katoliko. And even before, way back on 2,000 years ago, ang edad sa simbahang katoliko, 2,000 anyos na. 2,000 years old na katoliko. Sa kadugay niya ng 2,000 nga nung wapan na lumpag. Nga nung wala man nawala ang simbahang katoliko. Matingala mo. 2,000 years old na ang simbahang katoliko, pero wala kaya po nawala. Ha? Nga nung wala man nawala ang katoliko, tungod, sama sa gingon sa Daniel 2:44, ang Dios magtukod og usa ka gingarian nga dili gayud malumpag ni bisan kinsa. Ang iglesia day nga tukuron sa Dios, dili malumpag ni bisan kinsa. Sama nga si Kristo nagtukod og iglesia. San Mateo 16:18 mingon siya, bisan gani ang kamatayon dili makabungtod ni ini. Oh, na even before until right now, the Catholic Church is still existing. Nagpabilin gapon ang simbahan na Katoliko. Bisan pagdaghan kay mga take nga protestante, mga take gikan sa gawas, bisan gani ang mga batake gikan sa sulod, daghan kay nga atake sa Katoliko. Pero nganong ang Katoliko nagpabilin? Because Christ already have a promise with the Catholic Church that I will be with you until the end of times. San Mateo kapitulo 28 versikulo 20. Walay promise nga ng mga protestante. Anong pamisan man sa ginganan protestante nga tilukod na mamog pastor, di mamo tilukod ni Kristo. Nga si imog angkon-angkon ning Biblia nga, basa-basa mo Biblia nga wa pa mo kabalo nga naghimo ning Biblia Katoliko. Muna matingala mo, wala gyud nalumpag ang Katoliko kay nang usay tawag na sa Binisaya ng promise. Saad. Nagsaad na si Kristo sa iyang iglesia nga ubanan ko kamo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ubanan niya ang iyang simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Muna di na ta matingalang bisag kung saan o guba ang Katoliko, magpabilin ang Katoliko. Kaya nga naman, si Kristo may naguban. Ganun, giubanan man niya ang iglesia. Sama sa itong ibasa kaganiya, Efesos 5:23, kaya si Kristo mao ang ulo, o ang lawas mao ang si iglesia. Lisod po, maglakaw-lakaw ang lawas way ulo. Kung saan man putol ulo na inyong iglesia, kaya naguna ang iglesia na wa ang ulo. Ubanan yun niya ang iyang lawas, kaya siya may ulo. Kung asa mo ato ang lawas, tuwa po ng ulo. Tama, mali. Tama. Kaya kung maglakaw na ganun ng lawas, way ulo, panagan na mo. Delikado ta diya. So kay ang simbahang Katoliko mao man ang lawas ni Kristo, ug si Kristo mao man ang ulo. Mo nang kanunay naa si Kristo kanatong mga Katoliko. Kanunay naa si Kristo sa atong simbahan, kay mao man ni ang iyang lawas, ug siya mao ang atong ulo. Kanang mga born again, moingon lag dawata si Kristo, personal Lord and Savior, luwas na. Gidawat nila ang ulo, pero kikalimtan nila dawat ang lawas na mao ang iglesia. Dapat, kung mudawat ka ni Kristo, inyong gidawat ang ulo, dapat dawaton po ninyo ang iyang lawas na mao ang simbahan. Ang problema diya, si Kristo inyong gidawat nga ulo, kikalimtan ng lawas, putol ulo na inyong Kristo. Kunya napaingunan
dawaton ang ulo. Pero ato mapud sa simbahan sa pastor nagpasakop. Usa man na hybrid. Hybrid din yung estilo. Ang ulo si Kristo, pero ang lawas sa pastor. Init-init, bugnaw-bugnaw na. Dapat kung dawaton si Kristo nga ulo, dapat kato po iyang gitukod nga mo iyang lawas, dawaton po nga mao ang simbahang Katoliko. Muna kitang mga Katoliko, did we accept Christ as our personal Lord and Savior? The answer is yes. We accept Jesus as Lord and Savior, but not only Jesus, we also accept His body, which is the church. Manas Pastor Lito, gidawat niya si Kristo, personal Lord and Savior, pero wa niya dawata ang lawas nga mga Katoliko, questionable gyapon. Muna atong iampo si Pastor Lito, kanunay na sa kung pag-ampo sa Santos nga Rosario, nga hinaoton ta hikapon sa Dios ang iyang kasing-kasing, nga mupaubos siya og ang kunon ng iyang mga kasaypanan og moduol ngadto sa simbahan nga gitukod sa tong Ginoong si Kristo. Mura man akong gibuhat kaniadto nganong nahimo kong Katoliko. Kabalo mo mga kaigsunan nganong daghang mga pastor nga dili mo balik sa Katoliko, it is because of pride. Tungod sa garbo. Ako, pastor ko, nagbasa ko Biblia, ikapilan na ako, nagibalik-balik ang Biblia binasa, o niya magpabalik ko sa Katoliko, nga ako'y ulo nining akong gitukod nga simbahan, ako'y leader, ani, o niya mubalik na ko sa Katoliko, mahimong palaboy. It is because of pride. Tungod sa garbo, dili nila kayang biyaan ang ilang posisyon. Number 2, kay nasayod sila nga pag mubalik sila sa Katoliko, wag yo'y sapi. Ay sus, inyo pa kong ilaron. Wag yo'y sapi sa Katoliko. Pangutaan niya akong mga kaubanan sa Kristiyanong Ligaw. Ang Brad Reggie, Brad Melvin, na si Brad Del Bitonio, si Sir Del, atong presidente. Wag sapi diri sa Katoliko. Usay ka pag gikan pa kog Davao padulong diri sa Panabo. Wag yoy ningon ako pare. Oh, James, nay pamasay pa dato Panabo, pagsangyaw dito. Wa kaugalingong bulsa na mo ang among gigamit. O gani na kini akong mga kaubanan, pag way sangyaw manarbaho gyud mi. Kay kinahanglan na mo mukita og kwarta sumala sa among kaugalingong hinaguan. Dili kay mangilad mig tao ano makapanapi mi. Musangyaw niya, sibot doon, maguman. Wala problema na kipagsangyaw, sibot man. And that's the reason why there are many pastors and Protestants don't want to come back to the Catholic Church because there is no money. Wala yung kwarta sa simbang Katoliko. Ang naa sa Katoliko, voluntarily. Naana na ninyo, kung pasakop pa mo dire, tanaw ninyo mga kwartaan, may wami mga kwarta eh. Gasangyaw ramis, pulong sa Dios. Dili mi swildado sa simbahan. Wa mi monthly allowance. Pero amo gyapong panindigan ang among Katoliko. Bisang pagway kwarta. Kaya nga naman, mas labaw pa ang kamatuuran kaysa sa presyo sa kwarta. Amen. Manang mga Katoliko nga, dili Katoliko, mga pastor na minaw dire, ayaw ninyo gamit ang Biblia nga pagpanapi. Agad, tama. Kay si Judas gikan na diha. Kinsa may gibaligya ni Judas be? Ganun nakakwarta sa mga pila. Kinsa may gibaligya? Si Kristo. Gibaligya niya ang Ginoo para makapanapi siya. Iyang gibaligya ngadto sa mga kadagkuhang pari sa Hudiyo. Dili Katoliko ha, basi mo ingon na pud mo tanawa. Mga nagpapatay kay Kristo, kadto pare gid ay. Gibaligya ni Judas ang mga gibaligya ni Kristo si Judas ni Judas si Kristo ngadto sa mga Hudiyo. Gipailo niya ang Ginoo para makapanapi siya. Mo po'y gibuhat sa uban, gibaligya ang Biblia para makapanapi. Ang Katoliko mo'y nagmugna sa Biblia, naningkamot na mahimo ang Biblia, naningkamot na mabuo ang Biblia. Kunya gamiton ras mga nagbasag Biblia, ilalong paliti ulong kabulan, aron sa pagpanapi sa mga tao nga inosenteng Katoliko. Sakit no, pero may kamaturan. Sakit yun ang kamaturan mga kaigsunan. Pero usay kinahanglan nato ni dawaton. O kinsa may mangutana diya, nay mangutana nga dili Katoliko o bisan Katoliko, pwede kayo mangutana. Tana mo, okay. As long as ang pangutana may tungod lamang sa pagtuong Katoliko. Di ko mangutana kanus ang eleksyon kay wa ko dili na mo among topic dire. Basta may tungod lang sa pagtuong Katoliko. Atong dawaton. Ay nade, okay na Pastor Lito kay basig mangutana sa Pastor Lito.
Basta kay pagtuong Katoliko lang ha. Ayaw na ito pagtuong sa iyong silingan. Kaya wala may labot sa iyong silingan. Arira, sa pagtuong Katoliko mo ipangutan na. Pastor dito, anahan ko ha. Isang pagnuli. Nagasunod mo kanina. Iyok sana kay imong kuan dia kay iyok sa. So Sige, iya pa daw gi-arrange ang Marisa iyang. Dalugdog. Sakit kayong kamaturan. Nag-live? Aha mag-live niyo, pag-live sa. lang siya. Pag-live sa pastor. Ay, mo rin kandam na si Bungutana. DR, Gainsan, Libot. Kanang pamatuod ni mo nga ang Katoliko gitukod ni Kristo. Matod ninyo o matod ni Kristo? Tubag. Ang iyang pangutana, matod na mo o matod ni Kristo? Matod sa kasaysayan. Kana bang kasaysayan unsa may pamulong dito? Unsa may giingon dito? Kita gyud na to nga wa sa naminaw ganiha. Ang gingon sa International Encyclopedia Volume 15 page 520, the Catholic Church has twofold nature, both human and divine, same to its founder Jesus Christ. Kana bang nagsuwat ana katawhan sa Dios? Dili. Tubag. Ana bang nagsulat sa International Encyclopedia? Katawan ba na sa Dios? Ako tubag, historia nang nagsulat ana, dili tong kilit-kilit nga pastor nga Narades Balite. Kumbaga ang pangutana, Tubag bitaw ko. magtotoo ba na o dili? Klaro kaya kung gitubag, ang nagsulat niya na usa ka professional historian o dili pastor nga naras kilit-kilit. So dili na magtotoo. Tubag na ganin ako, historian ba? Pag mingon gani kog historian, ayaw sa. Pag mingon gani kog historian, wa mo gani kasabot o sa historian god. Pag mingon gani kag historian, bihasa sa kasaysayan, mo na na iyang porte. So kay nasayod man siya sa kasaysayan kaya nato nga si Kristo may nagtukod sa iglesia, kinsa ka man nga musupak niini. Ganara magalias kilid. Simple lang nga pangutana, kana bang nagsulat ana, magtotoo ba na sa Ginoo o dili? Magtotoo man na o dili, ayaw sa. Magtotoo man na o dili, dapat nga usa sa kahistoryan, dili gyud ka pwede magbut-butan na. Kung gusto ka magbut-butan na, pag study o kasaysayan dito, aron pwede na mo magsumpake.